তার কাছে অনুমতি নাও। আমি শাশুড়ি মায়ের কাজে বসছি, আপনি আমাকে অনুমতি দেবেন। আমি শাশুড়ি মায়ের কাজে বসছি, আপনি আমাকে অনুমতি দেবেন। জলের মধ্যে দিয়ে হাতে দিতে পারবেন। নমো অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থায় গতঃ পিবা যৎসরে পুণ্ডরিকাক্ষান সর্বাযুক্ত তরুশুচি নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু। জলদানি মাথা নমো পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে সম্ভবে কয়া কৃণিকা কিংফট সাহা। গন্ধপুষ্পে অদ্দাসন কমলাসনায় জল বম এতস্ম অদ্দাসন কমলাসনায় যোধা। নমো আসনে মেরুপৃষ্ঠে ঋষি সুতরাং সন্ধে কর্মদেবতা উপবেশন বিনিয়োগ। নমো পরম গুরুভ্যৈ নমঃ পরমিষ্ঠ গুরুভ্যৈ নমঃ পরাপর গুরুভ্যৈ নমঃ। নমো সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ বুদ্ধায় নমঃ অনন্তায় নমঃ সম্মুখে শ্রী শাশুড়ি মাতায় নমঃ। এতৎ গন্ধপুষ্পে পরম গুরুভ্যৈ নমঃ। জল এতৎ পদ্মং পরম গুরুভ্যৈ নমঃ। এতৎ গন্ধপুষ্পে পরমিষ্ঠ গুরুভ্যৈ নমঃ। জল এতৎ পদ্মং পরমিষ্ঠ গুরুভ্যৈ নমঃ। এতৎ গন্ধপুষ্পে পরাপর গুরুভ্যৈ নমঃ। জল এতৎ পদ্মং পরাপর গুরুভ্যৈ নমঃ। যোধা। নমো অখণ্ডল মঙ্গলাকারং ব্যক্তং যেন চরাচরং তৎপাদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরুভ্যৈ নমঃ। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুদেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুভ্যৈ নমঃ। एतत् गंधपुष्पे सिद्धिदाता गणेशाय नमः। जल एतत् पद्मं सिद्धिदाता गणेशाय नमः।
तीलापत्र गंगा एतत् अर्घ्यं सिद्धिदाता गणेशाय जोहार नमो वक्रतुंड महाकाल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुर्मदेव सिद्धिदाता गणेशाय एतत् गन्धपुष्पे शिवादि पंच देवताभ्ये जल एतत् पद्मं शिवादि पंच देवताभ्ये जल ये फूल तिलक एतत् अर्घ्यं शिवादि पंच देवताभ्ये जोहार नमो विशुद्धां विशुजितां निखिलां भयावह त्रिनेत्रां ओम श्री शिवादि पंच देवताभ्ये एतत् गन्धपुष्पे भगवते सूर्याय एतत् पद्मं भगवते सूर्याय तिलक चंद्रमा एतत् अर्घ्यं भगवते सूर्याय जोहार नमो विभस्यते ब्रह्मणो भास्यते विष्णु तेजसे जगतो सावित्री कर्मोदायिनी ईरां अर्घ्यं भगवते सूर्याय एतत् गन्धपुष्पे दुर्गा देवीभ्ये जल एतत् पद्मं दुर्गा देवीभ्ये जोहार एतत् अर्घ्यं दुर्गा देवीभ्ये जोहार नमो दुर्गे दुर्गे तारिणी दुर्गे तां सर्वशुभ निवारिणी धर्म मक्षदे देवी नित्यं मे वरदा भव एतत् गन्धपुष्पे नारायणाय जल एतत् पद्मं नारायणाय एतत् अर्घ्यं नारायणाय जोहार नमो ब्रह्मण्यो देवाय गोब्राह्मण्यो गीताय जगद्गीताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय वासुदेवाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकानंद राधाकांत नमोस्तुते एतत् गन्धपुष्पे श्री शाশুড়ি माताय जल एतत् पद्मं शाশুড়ি माताय तिलक चंद्रमा एतत् अर्घ्यं शाশুড়ি माताय বং এতাস্ম সাচ্ছাদান সভুজ্য সহিত শুদ্ধ অন্নদানায় एतत् साक्षादान सौभुज्य सहित शुद्ध अन्नदानाय आबार एतत् साक्षादान सौभुज्य सहित शुद्ध अन्नदानाय दधिपति श्री विष्णुवे आबार एतत् साक्षादान सौभुज्य सहित शुद्ध अन्नदानाय श्री शाশুড়ি माताय आबार एतत् साक्षादान सौभुज्य सहित शुद्ध अन्नदानाय श्री ब्राह्मणाय जलेर मধ্যে हाथ दाও প্রত্যেকের কাজটা করে শুয়ে থাকো नमो विष्णु विष्णुरं तस्य दग्ध चैत्र मासे शुक्ल पक्षे द्वादशीमान तीथ तुम्हार गोत्र तुम्हार नाम स्वर्गीय प्रेतस्य शाশুড়ি माता नाम गोत्र अचुषान्ता द्वितीयान्नि प्रेतलोको
বিমুক্তি কামনার্থে সভুজ্য সহিত শুদ্ধ অন্নদানায় যথাসম্ভবে গোত্র নামে ব্রাহ্মণাহার তথা নমো শ্রী বিষ্ণু পুণ্ডরীকাক্ষাং প্রণাত বং এতাস্ম স্বচ্ছদান সভুজ্য সহিত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ভুজ্যায়। এই গান করে এতা স্বচ্ছদান সভুজ্য সহিত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ভুজ্যদানায়। আবার এতা সম্পদানায় ব্রাহ্মণায়। এতা গন্ধ পুষ্পে শ্রী শাশুড়ি মাতায়। আবার শুনলাম এতা মিষ্টান্ন পানার্থশ্রাণী জলম শ্রী শাশুড়ি মাতায়। হাত করে প্রণাম করে বলেন নমো জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গ গামী। চোখ বন্ধ করে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে বলো মা, আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আপনার কাজ করলাম, আপনি সেটা গ্রহণ করবেন। যদি আমার দ্বারা কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। এরপরে নামলিং লাইন নাকি ছবিকে পাঠিয়ে ওরা সবগুলো একটা বলবেন, সবগুলো একসাথে সব নামলিংগুলো একবারে। ওই দাদা আছে তো বিয়ের ছোট দাদা আছে, দাদা দেবে যেটা তো মেয়ের ঘরে বা ছেলের ঘরে এরাই দুজনে দিতে পারবে। বাবা দেবে না একটু ফুল দিয়ে কাটি দেখাই দিবে, এই ফুল করুন, কোনো অসুবিধা হবে না। ফুল এখন দিয়ে দাও, আসুন এখন ঠাকুর হয়ে গেছে ফুল দিয়ে দাও, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ দাঁড়িয়ে চাদরটা খুলে দাও। ফটো রেখে ফুলটা দিয়ে ওর ফটো কাটি দিয়ে দাও, ফটো কাটি দিয়ে ওর ফটো কাটি দিয়ে ধূপকাঠিটা দাও, খোপা করে ক্লিপটা দিয়ে না ধূপ কাটি দিয়ে দাও। 1 মিনিট দাঁড়াও দাঁড়াও। এসো যাও নাম দিয়ে বসে পড়ো। আর দুজন নাম দিয়ে